ব্যক্তিগতভাবে ব্যক্তিগত প্রত্যেকের জন্যই আল্লাহ তাআলা হায়াত আর মওত বানাইছেন। খালাকাল মওত ওয়াল হায়াত, হায়াত এবং মওত প্রত্যেক মানুষকেই দিয়েছেন। জিন্দগি দিয়েছেন, জীবন দিয়েছেন, আবার এক সময় মৃত্যু আসবে, এই জীবন শেষ হয়ে যাবে। তো এই সময়টুকু এটা আল্লাহ তাআলা নির্ধারিত করে দিয়েছেন দায়িত্ব পালনের জন্য। এটা প্রত্যেক মানুষের জীবনেই আসবে। প্রত্যেক মানুষই এই হায়াত মওতের এই সময়সীমার মধ্যে সে তার সময় কাটাবে। আরেকটা হলো পুরা পৃথিবী, পুরা দুনিয়া এর জন্য একটা সময়সীমা নির্ধারিত করে রাখছে, কিয়ামত। একদিন এরকম হবে যেদিন এই সারা দুনিয়া সব শেষ হয়ে যাবে। তো এই দুই রকম আল্লাহ তাআলা সময়সীমা নির্ধারিত করে রাখছেন। একটা হলো আমাদের প্রত্যেকের জন্য এরকম একটা সময়, যে জিন্দগি এবং মওতের মাঝখানের সময়টা, আর সারা দুনিয়ার জন্য একটা সময়, যে সময় সারা দুনিয়া শেষ হয়ে যাবে, খতম হয়ে যাবে। তো আমাদেরকে যে আল্লাহ তাআলা এই সময়সীমা দিয়ে দিলেন, হায়াত আর মওত সৃষ্টি করলেন, উদ্দেশ্য কি? বলেন যে উদ্দেশ্য এর পরের বলছেন, লিয়াবলুয়াকুম আইয়ুকুম আহসানু আমালা। যে আল্লাহ তাআলা এই সময়সীমা নির্ধারিত করে দিয়েছেন এই জন্য যে আল্লাহ তাআলা দেখতে চান যে কে এই সময়ের মধ্যে তার দায়িত্বকে উত্তম রূপে পালন করে, অথবা এই দায়িত্ব থেকে সে গাফিল থাকে, বেপরোয়া থাকে, দায়িত্বকে পালন করে না। এটা আল্লাহ তাআলা যাচাই করবেন, দেখবেন। তো দুনিয়াতে আমরা সবাই পরীক্ষার মধ্যে আছি, আর এই পরীক্ষার সবকিছু দেখনেওয়ালা, পরীক্ষা কে কিরকম পরীক্ষা দিচ্ছে এটা দেখনেওয়ালা আল্লাহ তাআলা। আল্লাহ তাআলা দেখতেছেন। যেমন উনি বলেন যে ক্যামেরা লাগানো থাকে, যেটা দ্বারা কে কি করতেছে সব কিছু দেখা যায়। তো একজন দেখনেওয়ালা থাকে, সে ওই ক্যামেরা দেখতেছে, ক্যামেরা দিয়া যে কে কি করতেছে, কে ভালো করতেছে, কে মন্দ করতেছে। ঠিক এরকম ভাবে আল্লাহ তাআলাও দেখতেছেন। আমরা সবাই আল্লাহ তাআলার পরীক্ষার নিচে পরীক্ষা দিতেছি, পরীক্ষার্থী। আর আল্লাহ তাআলা ওই সব কিছুকে আল্লাহ তাআলা দেখতেছেন উপর থেকে, যে কে কিরকম করতেছে, কে কিরকম পরীক্ষা দিয়ে আল্লাহ তাআলা দেখতেছেন। তো মেরে মুহতারাম দোস্ত, বলেন যে আল্লাহ তাআলা যেটা হায়াত মওত বানাইবার উদ্দেশ্য যেটা, সেটা আল্লাহ বয়ান করে দিয়েছেন যে তোমাদেরকে পরীক্ষা করা হবে। পরীক্ষা কি? যে কে ভালো ভাবে এবং উত্তম রূপে যে দায়িত্ব দিয়ে পাঠাইছেন সেই দায়িত্বকে পালন করতেছে, পুরা করতেছে, আর কে পুরা করতেছে না। যে দায়িত্ব পালনে আছে সে কামিয়াব। আরেক ধরনের লোক আছে, সে তার দায়িত্ব থেকে বেপরোয়া হয়ে চলতেছে, অর্থাৎ গাফেল হয়ে চলতেছে। তো যে গাফেল হয়ে চলতেছে সে নাকাম হবে কিছু সময়ের জন্য, যদিও তার কাছে হয়তো বা ঈমান আছে, কিন্তু সে দায়িত্ব পালনে বেপরোয়াই করতেছে। তো সে গাফেল হয়ে চলতেছে। তো তার গাফলাত অনুপাতে সে নাকাম হবে, ব্যর্থ হবে। আর আরেকজন আছে, সে পুরাই সে এই দায়িত্বকে বুঝে না, দায়িত্ব থেকে দূরে থাকে, কুফরির মধ্যে আছে। তো তারও তার কুফরি হিসাবে তাকেও এর জন্য সে তার কুফরি হিসাবে নাকাম এবং নামুরাদ হবে। তো মেরে মুহতারাম দোস্ত আর বুজুর্গ, দুনিয়াটা হলো এই দায়িত্ব পুরা করার, পালন করার জায়গা, এবং এর সর্বক্ষণ আমরা এক পরীক্ষার মধ্যে আছি। আর আমাদেরকে যাচাই করতেছেন আল্লাহ তাআলা। আমরা যাচাইয়ের মধ্যে চলতেছি।
আল্লাহ যাচাই করে দেখতেছেন কে তার দায়িত্বকে উত্তম রূপে পালন করে, পুরা করে, আর কে এটা থেকে বেপরোয়া হয়ে চলে আর এই দায়িত্বকে পালন করে না। এটা আল্লাহ তাআলা সর্বক্ষণ আমাদেরকে দেখতেছেন এবং সেই হিসাবে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে জিন্দেগি কামিয়াব করবেন, সফল কাম করবেন, অথবা কারো জিন্দেগি ব্যর্থ হবে, মানে সে সফল কাম হইতে পারবে না। তো মেরে মোহতারাম দোস্ত আর বুজুর্গ, দুনিয়াটাই জিম্মাদারি পুরা করার জায়গা। दुनिया को अल्लाह ने जिम्मेदारियों के पूरा करने की जगह करार दिया, ये मैं कह रहा था। वही आदमी अल्लाह ताला को अच्छा लगता है जो अपनी जिम्मेदारी को जान के उसको पूरी करे, और अल्लाह उसी की मदद करते हैं जो जिम्मेदारी पूरी करे। ये बात हमें बताई गई है, अल-मऊनतु अला क़द्रिल मऊना, कि अल्लाह की मदद इतनी हासिल होगी जितनी जिम्मेदारी पूरी की जाएगी। ये फरमाया गया कि अल-मऊनतु अला क़द्रिल मऊना, कि अल्लाह की मदद इतनी हासिल होगी जितनी जिम्मेदारी पूरी की जाएगी। इसलिए ये जिम्मेदारियों की जगह है, तो जिम्मेदारियों के पूरा होने की वजह से मदद आती है, फिर उस मदद की वजह से काम आगे बढ़ता है। इसलिए अपनी जिम्मेदारियों को समझना जरूरी है। लोग अपनी ज़रूरतों को तो समझते हैं कि ये ज़रूरत है, ये ज़रूरत है, ये ज़रूरत है, तो ये तो कोई बड़ी बात है नहीं। इसलिए कि हर जानदार को अपनी ज़रूरत का एहसास होता है। हाँ, छोटा जानवर हो, बड़ा जानवर हो, उसको अपनी ज़रूरत का भी एहसास होता है, अपने खतरे का भी एहसास होता है। खतरा होता है तो वो भाग जाता है, जरूरत पूरी होने का इम्कान हो तो वो आ जाता है। तो ये खासा है हर जानदार का, जरूरतों के हिसाब से अपनी जिंदगियों को गुजारना। और अल्लाह ने जरूरतें पैदा भी की है हमारे अंदर। हाँ, अल्लाह ने हमारे अंदर जरूरतें पैदा की है, और फिर जरूरतों के पूरा करने के असबाब भी पैदा किए हैं, और जरूरतों के पूरा करने के तरीके भी दिए हैं। हाँ, अल्लाह ताला की तरफ से ये इनाम और इकराम है कि ज़रूरतें पैदा की, ज़रूरतें पैदा कर पूरा करने के असबाब भी पैदा दिए, उसके तरीके भी सिखाए। दूसरी मखलूक को ये बात हासिल नहीं है। आप देखेंगे बंदर को कि वो अनार को तोड़ के अपने नाखून से फाड़ के खा लेता है, जब खाया खाया बाकी छोड़ दिया। बंदर आम खाता है या नहीं खाता? हाँ, लेकिन उसे खाने की नौयत हैवानियत की नौयत है, बहीमियत की नौयत है कि जानवर पने से खाता है। आप ऐसा नहीं खाते, आप ऐसा नहीं खाते, बल्कि आप एक आम को कितने तरीके से खाते हैं। हाँ, कितने तरीके से खाते हैं और कितने तरीके से उसका फायदा उठाते हैं। तो हमको जरूरतें भी दी हैं और अपनी जरूरतों को अपनी नेमतें बना कर दी है। खाली जरूरत नहीं है जैसे बंदर को आम से खाने की जरूरत है बस, ऐसा नहीं है। तो हमारी जरूरतें भी हैं और हमारे साथ वो जरूरतें नेमतें बन जाती है। इसलिए उन जरूरतों नेमतों में बाद मर्तबा आदमी बल्कि अक्सर अल्लाह ताला को भूल जाता है। हाँ, नेमतें आ गई, जरूरतें पूरी हो रही है, नेमतें आ गई, राहत हो गई, हाँ, तो ये भूल जाता है। तो जितनी बड़ी नेमत होती है इतनी बड़ी भूल होती है। हाँ, इसलिए अल्लाह ताला ने हमको इस हालत पर नहीं छोड़ दिया कि नेमतों में रहे और भूल जावे। इसलिए हमारी रहबरी की है अल्लाह ताला ने, नेमतों में हमारी रहबरी की है, मुसीबतों में हमारी रहबरी की है। आदमी पर दोनों चीजें आती हैं, सुबह शाम होती है उसकी। तो नेमतों में भी हमारी रहबरी है
اور مصیبتوں میں بھی ہماری رہبری ہے. یہ فرق ہے انسان میں اور دوسری مخلوق میں کہ انسانوں اور جناتوں کے ساتھ یہ معاملہ ہے کہ اللہ نے ان کی رہبری کی ہے ہر حال میں. جی ہاں، کسی حال میں ان کو چھوڑا نہیں ہے. اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى؟ کیا انسان یہ سمجھ لے اس کو ہم